ansa na me no be ye free no ati se me to wadro e ma wo yale ase wo anwu a na wo nso wa to me bi me so me yale a no me ho say yes wo aben me so matumi aben ne aka ye dro na bom ono me ma me e ba beda me nua no nyina ba beda se oba edem ho sheki na munu kumasi na wapie no wapia wo ye tie a wa ye rasta egufom utumi ka kire wo ma me se ma sei na me so mo nyina anim se trauma Ghana wale obi a na trauma Ghana so na ye minya nkopon se ye te kai mo na ka na e kwa akohwe wo de me kan se trauma Ghana mu ledo se me nam na me patra trauma Ghana mu ledo eti se de nemre mo no se me patra Jesus no na me Jesus din enti afi na me ra ho se nya me be na wo de ye som wa entokwa nko a adwaman nko a enti me fa ko nwa kokosi edua bi ase wo ye fie animu na me da ho na me to nyom na Awurade wo me ko ada na me nko a me brese ye da be na me sro ma ebepie pape wo ba me ko eti me to nyom ne pe ne ko ye na asofo na omo hia e bi se claptos e bi atatu wo mo na omo de aschens na omo de asi ho no mabubu apetesi ni bia ne de agum no mo de mort e bottle asisi pono ne so it is all the glass sa wo be free say ya mort na ho no ba ya apetesi ne Guinness ti ewie e no eto so ekokoji hotel o se Yesu si o malem na jameti ase to wo de Yesu di ewem oni me ba beda no ko fa o ye ni bi ana o de ball hanki mu no se me na no fa fe mase Jesse trauma Ghana koye busu bi a mubuna to the sense that you obeka ne ye fine anti woni wa oni wa ubeda na abeka ana wo na wo so mo no okay oye wonya nkopon nti do no eka bi ye no kware ene wada da yen ame ya gi atum se obetumi ama wo nkwa sa wo gine dia obi ebo wutu a enyam obi antumi nkun da ono no wotumi wa asase so nyina chi obi a enti so obi e wotumi aka che o se ni wa nti sa na te ti esuro no nti nanka wo beka wo fade bi na me wo fast Steven apato on se abosomfo se sa wo na wa aduro no wa ben a me soso mi wo bia ansa na me no be ye free no ati se me to aduro e ma wo yale ase wo anwu a na wo nso wa to me bi me so me yale a no me ho say yes wa ben me soso matumi aben ne aka ye aduro na bom mututia mo otutia wo ho ndi se wo tumi na ntumi ankwa ye se wa ben na wo pe obi adamfo agi se wo kotuni e wa se wo try ne ho se wo no so wo tumi bi a wo ne bomu a ne tumi no no ye den na owu e se wo de se me tumi na tumi akọ eti wo no to obi de na nipa ne yale bre pa ti nipa ne ho to no wa fa to me wo fast even no no do to me wo fa na yere etete 7 days mi wo fa na yere de panie bi hye me ha na mi wo fa ya kwase sa aboso na ba begu ho boso ne de halu wasi woni ho onu sisi woni ho trauma gasi woni ho halu sisi wonu nso ni ho e ba ne nkwa de ya omo ni ho na me kata na hwan na e ka se woni ho omo si omo ni ho ma meti wode baby hye ha sa ma wu ma yi wi owu wie na ne kro ne fa homa so kwa akose ene ne ho akonfo no okum ni papa wo ye list obeku wo kum openfo a okọ awo so nyina e do obi ekun ne de oba besu na ma me etia na me ma me etia so wo kum amanfo de awo de wan obi ekun na wusu ka fa homa ne kobu wo kronfo bi asa wia na ade na ye ne ya nso opewo de sa wia to obi ekun yira ma na hye na okay yo prophetess Yemra nti eba ne sa no ye free Kumasi ba istin wa across nti wona maka sa na entokwa na ekoso sa ba na afe na medi 20 years 23 mo de ede kono sabe no wo dada na ma wo 18 16 na ma wo ba na me ni kunu ye dwaman mo na me wo ye na me ye abortion drivers for na me ni mo twempana asoja for petrol tankers adwuma omo filling stations ni na mprampra twe
ti e ko ba ne sa no na me na fofo be kai sabre no enipa dodo a wo na o motwem na oh me check de me ne ma date e doso e be do 30 at the age of me for 16 years na wa wo achi no e ba be to ne na me de ese san de na ha me ma ba sa me ba sa so me ne o ma date 30 ene so mo ma usika bi pa de oh mama miska e bi ha dan nyina 4 bedroom na me tim no mama miska e de na wo de chi wo mo na wo de trauma ga na chi wo mo ana de me ma nkwa aduro so se me kwa akopɛ boyfriend anase for boys ma anko ye bi da e ba nse na mu tu di wechi sa na ho ye fe kakra ai awon fe de o ho fe na me ho ye fe kakra na me slim ti na me wo shape wo bibi anti na me ho ye fe on se na me ye me kokko e dada ba me sa so sra so okay anti na me share trousers share wig bi etwu makeups bi a kuna mu ho mu so na uchi ho kakra oh dabi aso se car bi private car bi agina you are baba na penifo eso na ebe me young boys in peme sa o size in peme me size in peme nti wan fa o size da de me di kan na wo ye ne de no ye me size ba wo no na chi ne de na ye penifo de wo so wo kra bi a 50 nti e papa penifo 60 years 65 e free 45 e di ko 60 years mu ana na wo fa wo anti no mu wo ska o mu be fie be pakeka e bi be fie be pakeka me ma me hunu na me wo mpanafo bebre nye se baako na awofo na ntumi an kan kire se de wo ye ne be ha wo da che e ma me na wo ya wo de hwe no ano na wo ya ma she ni dwa ma bi yi apetition ba ma na wo ton ti adwa ma no ko ba se me ma ne ma wo ska na ma she ni dwa eno bi na me de anya dan ya de tim timi ana me hwe no ti e adwuma me ma pe na me pe ne dididi nti o tumi fo na me ja se ne e kom beku no nti ono kro ba sa wo ye okay nti me ma de bi to me crash wa me mpe no na ma bo na ya body ya me mpe no na ma bo no sa wo na me pe wa na ma bo na ya body ya me mpe no nso be sa we pa me cho na ma sa na ta nti me ko bru bi obi be marketing ka me to me bro no pam no mo da fo mo su me kasa me ne wa opa wa che on pa me che wa one town Jimmy o se o se ne for one town Jimmy o mi pa cho Jimmy o wana me pe o mi pa cho Jimmy o me timi jan kwase ya be ma fu me pe wo si ebiem Jimmy fo o obeba awarefo ja omo yere ho be di omo ba na omo da na ba be bo me kunu mo pa me cho se me pa cho me kunu se ni o me fi nyane wo dating kwa de abeti aka me so nti me na me jawo ma me na me de ani adi jawo mo di duo ma tem ko twem na wo fro ne na me de tan wani unsusu se trauma ga ya a free 12 years onu mo ne ho ne ma ya afi won to me ohun se onya wo die onu ne ma sa to me no afi na embe masem no etu atese wo so unyi ni se onu e ka je de se bia be ye onu a because when you need it after all say we like no nyina sa adwaman nwa ono ma wonwale o na busua mu no ma wonwale me nua betumi wo one no de ama ma ma tre o mu nyina abeje we ba ba tudi ti abofra e ba akopɛ no ne papa ye tre ya betu ne din enfantidin ya betu ne din ayigbedin ya betu ne din enkanadin na emema ne ntinasi ensisi se osi wedia no mo mi ense nyina be hie mu mpo na we nu aduane ma we di omo tim be hie be hie na we nu aduane ma we di okay entina o sister no sa na ne life na kwaye na wo so sa na me ma so pema na ma no so pema nti ye nyina ye life sa na ti mpratwe na ne trauma ga na ye musa trauma ga na ye sa so ba wale wo sunsun enyomre sa ye da wona trauma ga na e ba dem wa onne ma me e ba beda me nua no nyina ba beda me na mani bie ma me hu se oba edem wo sheki na munu kumasi na wapie no opia wo ye tie a wa ye rasta egufom ti opie dia na mintim achechire me tinitumi na finti do ba ye wie dia opia na masan hu no na wapie ko
aha de sa na net na wonkwa na wo me nko asem na me wani a na me hu no wo honhom nti oba dem ho ene wo maame beda sa eti so obi a wo ni ani dia wo benya dream say honhom be ne wo da ba me wani ni nti no oba dia me mani bie ma me hu no okay ene so no su hu ono so hu me na du be ka no wi ya me sika me chen so na me ne nko nka me ne wuti we se me kuta we na me de ma wa no aba be gina na wa hwim ko na wa tole adwane so ye motia so ye so mo hwim ma wo we o de bi aye me a o na wan ko hwim obi ade amfa mre se ne yire ne wan ko hwim obi ade amfa mre open sasa na no wa hu se ni ja ne wonti na aba be hu na me enti wo ni obi ti wo sei o di ade ma wo ade a kire ma wo asole adwane na ade kono na wa san so wa hwim physical Carlos who be a princella who be da koma emane ba no who be me kwa akoto aduane wo ne ho wo ti maame me di skalma na ohwi muskan enti eno sa no me pa chi o odane ne hu nipa bi e be so sika ma na se hu se odane mo ti an fast na wahwim enti so ohwim sika na e bi afunu we na me de ma no all of a sudden na hwim enti wo yam ba hyew me ginu me wan se ayela na ayela na wo yam ahyew ba me mehu no aha o gina nchen no age o wahwim ayela wo hwima o se mo ti ade o mutumi yire nti hwim na wayela enti wunya adamfo se we de obi amfa onyongo o me kasa na me on se nipa mpem ase mi ni adamfo fi se o mbara so mi ni adamfo nipa mpem ase minni bia o bia no atem so mo se me honhom so mo so asole kura me ko na wo te ha na wachi na metina o mutumeti me won se ma se same sita obeja asole na hye me na obi se na se ade wase a wo honhom hye me so asole penny mama of the house maame e penny na ne kun yo sofo na ne kun ni wi na ko fo sofo efoforo ntini ye kwa asole a wo no te first sita na me te na chi ti ye pono ka chem se efi no ko wo bant na abi na se adema o se e wo hu hye me so eti se wa nya hatna na me se same da me dabre ti no mpe masem ba wa yale ye na kire mi na Yesu fa me so ma na hoto ko efri wo mo fra si nyina nipa mpe masem nipa mpe wasem because of adi bia kwa na mo se me honhom show mo so e na fofo ntem kura no aso mo si we na ase wo ye ne ho sese ase on nipa mpe masem okay yan hwade na wo ka se unua no nyina no se tromega ba oni omo beda ono ma me beda utumi dakro utumi ka kire wo ma me se ma sei ni sei na me so mo nyina ni se tromega na wale obi ya na tromega no so e ka so ba besra yen eti wo ka kro mo si o ba besra yen se wunya nkopon besra wo e de said the Holy Spirit wo da be ba wo ba wo hwe wo so no nti ono so ba besra nti wo ka kro se tromega wo se tromega mu le do ba besra yen na sa ne niaji enti wo hwe busuani ma tromega edi busuani nya ba pa ebi se bosom fu wunya wale da wunya skada entokwa obemma wa kwa enu obi esusu muda ena wusi so wo benye ska na beshi se ska na hye ne wunya ye biem mpajunya bo chene bobon ba ko mami o se o ma wo nwale da se be maka so be wale wa mototo ne ma na obeku no ana oyo onwa de wi obeku no enti wa ware no obeku be ma ai ana so se oba mototo ne ma no dabi me am ye de hye ndi onku wa wo ba be wale me no sa wo ya na krantu no obeku enti amfa ho se wo wa ware na wo ne na atena na mo obeku obeku because who gina free same sa won me betwem pna na wo wale me na me twem pna wo de ani eto meganya wo attempt so be wale me aye me wa de a ada sa wo toto nneoma na ba na wo bewu ana se wo ye bia yi agrant wo bewu sana tromega ono nko na ti sa na nso se sana abosom ni sana omote se me dia tromega na me nim ni nti dia me nim na meka me tromega na me because ma so som abosom bia nti me nim okay tromega ne pe se no ma omotakra se nsu ne tubom enti se sana tromega ti
eso so na abosum bia ne omomla nti obi nso ho a ono nso ne mmra no eti se wudie ya de pepe nti esese o ma wonya awale ena ubenya ska na wasa be shiska na shikra ena obi asumu ena obepe entokwa obekwa na wonya asam eso so obi enka bi mawda obi hu wanu aka wonya sanity ase emma weni adin to obi hu wan ade nti nipa no o mistake wa obeye nti obi asuro sa onye okay jo yentwa ho mfiri we na yemra unyini sese wedi se wo si 20 years or sese ba be di 20 years okay nti efie na ya ti mu no na me ka se omo pe entokwa ba nti na me twi omo boro wo mo na no be ma na me boro no okofa malam bi e de ne baaye na malam ni ya dura so be komi antumi anye yi ene wasa so de me kwa ma ahigbe ni bi e papa okonfo nti okonfo ne baaye no wodi America ba se wo ne efro lady anam se an no obi di wa pa se mi kuma no na me ye no hunhum bi aka be ka kire me se wo ye ne de nti se mi nim na me de me saka wa se ni se nti hunhum ni se me me pa wo chew nti me pa wo chew ba na ma dwen se e ye trauma Ghana nti obe pa me chew na me se you mate eti bi me ti sa na me se wo kwa akoku me de me so me kwa akoku na me kwa trauma gas na trauma ga che se me nkoto agronoma ene ne be sen ne we en famra no nku ne mam na me kototo na nkokọ ball ene ke wo so no ye we anye ye nti efri wo no ena edidi mu na fe na me pe awale okay because na me na fofo ma ne nyina wale nti afe de na me ni gina se metumi ba trauma gan o ma wale mema e ban su nyina ye mpanifo nti na me kon edo se minya young boy a nka mepe because mpani omo nyina wo yere skadio be ma obi pa ene wa pie ba obi ya be ko no ha dan ama na wuti omo nyina wo yere nti na mepe young boy bi ne na atena ena se de na me ho entokwa we ne me kono afi na ma brenti da ba ko na metena ase na me ra ho me na me nim se nyankopon bi wo ho nti me fa akonwa ekokotena bench ekokotena edua bi ase okay me tonwom nti na me tonwom se erade wo meko ada na me nko ame brese ye da be na me sro ma bepi pape oba meko because gravity ma akwa ntokwa we de wonye we de meni adamfo obi atan nti na me ra ti me to nyomo no na chese mpacho sabre ni ebra na weni ba wo so ana na me ni ba me ho so ewo aware no ana afi na me pa aware ba na ni panyina so tan me aso bia mpamasem me nko ama ko semeni bie semene wo ko a ade chen ya me na obeko die ebesi bia me din kan ye ho se me hu se wo me de se kan ede twawa me fa twawa me hondo me bibi besi ama yakoma se de me se de me ni bie hu ne ye no saa na besi okay eti se daye mu kura na wo besi daye o enya daye wo de ni nya daye dabi nisuo se ye ti wo kase na ni wo hu se me bebu obi me se hu na me ku ne ni pe twahia na me ku gidigidi ebebem se mi hu ne na me dam ha adechi a ebebem ti mlebe me nu obi ekokun ye ge bi mo fe ni dora mpacho me ba ye be ko ebra wo tro magaso ede ye be ade na wudi gu mu ankasa because me dwene asemi ya wo kan hu a me nti asepi ye di bibi dua wo mu ankasa na se den ana se sisire kasa na ye di dware wo na ne tumi ma ye sanse nkire ni we aya trauma ga ho dum na e because me nua bi on ha ube tumi abono me maame abrewa kura no 8 years plus wontumi na nanko obetimi abu papa na no last week no friend me say wa aburu obi mo de na kwa fi amako sama no last week ni abrewa etumi akochi abranti abu ababawa awachi ababawa abu no to mo de ne kwa fi ebia ni se wonso uko bu 40 years afi inspector uko holu ni sa timi maame da so last week okwa fi ento 20 okay yo yemra enti yemra wo say na wo ti edua bi ase a
na me ra ho se aden na mabrabo ayesa tokwa ni we aden na da be na menya asomdwe because se me ni bie se ya ebesi bone enso so nko awo enye papa nti afi na me ra ho se nyame be na wo de ayesom wa entokwa nko a adwaman nko a ya brabo nyina nye papa obi a time nyame be ni sa na me medwene ye nti me fa ko nwa ekokosi edua bi ase wo ye fie ani mu na me da ho na me to nyom na Awurade wo me ko ade na me nko a me brese ye da be na me suro ma ebepie papa wo ba me ko eti me to nyom ne pe na me se ne akosua Lydia na me twetwa mani because na sa be na kwakobo 7:30 mu enumre na ho ne ye village nti obi a wodem na ene na ejije ati se di obi eguta mic ya o kasama na ejeje no Lydia sa na ejeje nti me ya shesa ene wo sa ebo di bi Lydia na me se ye hwanya ene wo si tie die me ba be ka akere wo no ene am se hwanya ene wo me si tie die me ba be ka akere wo no ene me se you akwa na mani bi ye na me hu bodam ni baako osofo baako na no osofo no wa dress fine aboni coat black and a white shim na wa shade shoe kam na bodam ni no bodam ni hu aye fi ba na ne 3% ni hu fi na ni ebisa me say bodam ni osofo no de na ope na me say na wa ni a ubisa me masem wanka de na nka wo bepe bodam ni ani ni hu fi say dia no wa opetimi dia mama me pa osofo no no si okay mba be kire wade tie ni ye pa na me si yo no ka kire me say wo sofo ni gina ho ma Yesu insi anemu wa asase so na bodam ni ento so gina ho ma obronsam insi anemu okay me pa cho osofo ni gina ho ma Yesu insi anemu e wa asase so na obodamfo ni gina ho se okonfo obonsam si anemu sa e wo asase eso prophetess when the first time wa when ya yi kire bi se ya mati Yesu din ewum efri wum kola bremu be nyina na Yesu no onti ni din da na minim ne da Tromega na ye mi Nyankopon se ye teka em na ka na e kwa akohwe wode em meka se Tromega mu ledo se menam na patra Tromega mu ledo eti se de nemre mu no se me patra Jesus no na mi Jesus din se mi nemu no Tromega na ti se bibi ba Tromega mu ledo bibi to me Tromega ti Tromega na wan kwa sorry so da David. Roma ya sorry na yeko. Ba won say Roma ya so dem papa na ye catechist e na ho no. Aye na Rose se ne kwa amokoto nyom preaching papa bi ene. E na me papa esu kra wi a one na san so called Tromega so. E na Roma ya so no Jesus di no mo. Eye Mary ni enimu no. Inti mo mele adoma hye wo ma Awurade ne wote we hira wo mem we hira inti Mary no mo so ne monti wa wo ko Roma bia no Jesus ne kwa no onimu no inti Jesus die na le di ni mama no okay David inti sabre no so no umu se obi kwesi ada wo kwa sorry na wo hu na se na wo dwene fa ni ba no oh okay na wa hye de hu bi sa na me hu se amanfo e kwa asole ba na me de me say Tromega na mkokọ so no because Tromega e catch the Tromega de we ji papa inti me say Tromega omokro mayela because Tromega ne se wono no bo so ne asase ono no mankwa se wo gi ni dia wo bia ntumi nya wo hwe ti se wo bo Yesu de se wo kra wa yela o wa yela enti me kra metumi atwen wa fra so le mu se bra na Tromega e na beje wo ti na betwe amanfo kra de omokọ nti wo twi bi mu ekọ twi bi mu kọ twi bi mu kọ omokọ ye bisade na ma ni be mu e bi bebrame ya Tromega no beje usika de wo ya emmem se 3 na ade kọ ya 1 na bebem 2 mem okay enti ane ma me fa musa wa kan betime se busa enti omo di omo bisade e ba Tromega so se uche mu a na dodo se ne bem na dodo se ne sei
bebre me say me hunu de me ye wo tro mega so a eyeye enso still na ugidi ehim ne ya gini di si a wo ato so me ma meti we no won yam papa aduane ma na tro mega ma na drama ne dugum enso so obi na je me ma papa free me ma nsem enti na edro na oye ma na fa so be na arentina o papa ana o ma me ne de sebi omumu baago no tro mega nkunu because so o ware o ma me no papa wanya no ene ho ade okay e mpana so ye ne ho ade dia ko wasem ena papa no kwa no sa wo ma o je enti ende mfana ne chese o ma ne dia ho ade si ade papa de ompe sa ade papa wanya me ma me ho ade besine okay yo yansambra bake enti o te se eni bia ka se osofo ni gina ho se Yesu ensi anemu ena obodamfo no gina ho se obonsam si anemu okay enti oka asa na o se dian na mepe na memesi a na wa we ya ne ho aye fin se yidi na no betu dia ma enti me pa osofo no ka chem se ne se me choose what osofo ne dia me tie dia wa be ka kire me na nia me choose no sa na mabra bobe na me si mate no ka kire me se dia me maame abrabo nyina ye se ma me fa wo no Yesu a se dia me maame ne me nua abrabo nyina tie no sa na me de be ti me so me gyina wo se me maame abrabo entokwa me nua no me masem nsamfu de ese de ene eso obi si Yesu se me tumi follow no mabra obesesa de ya ene ade na me force of ene na me force of ka che me se ene me start na me nkwa asole na me se you mama na wote ene no na me te ene no wote no wasu se de me no masum e kasa jeje se de me ne wo kasa ai na me ne abie mi hu osofo ni hu obodam ni but ene na nkasa de o kasa ene mi hu ni pakro kasa pa ene na me te ene osofo nso wa nkasa bodam ni nso ankasa ti ene na me na ne kasa ha ti me choose wi esa osofo na me pe na what chire mo chire no say ene me choose what osofo na me nkwa so na me see you at mamate na me so wa ma ku okoro yi mu me se da akwa so na me ni asole atade mpo me tade nyina ya push kelenke enti me kokoda ye enti ebo mi hu vision ne ko ye no ebo mi hu ti me fa me bench ne kokoso na kokoda fast ba man kan jiro bia ti ade chi na me ma baba ya 7:30 to 8 me free time on the me kasa me kaya because na ade asa ba ye numre mu a esuma ba na me kokosi wa na me koje inframa na me kokoto no na ye kofa we na ba ye ti me sole kokoshe dem dan ti ade chi anopa no na me metu na ekomodo mu ti me kwakoto aduane ama wo na me hu wo sofo na sabe no awutu na ma wutu me hu wo sofo na mani bieye no na me hia no ene wo no se awura na me se wo sofo me hu no sa Yesu se me fa wo nkra mra wo se wa anso na se de o maame ene obusuafo abra kote sa na won so de ebe na me sa wo sofo me hu ne ka che se ma kwa asole a ma bra bo ba ye senti se won so ba be ka de wo sofo ehne fa na wo ko no se o global asole na o ma so ma ne se o ma meti asole wa ena o hia me na Yesu de message ne ma no ka kire ni na me se twa me enko me kwa koto aduane amankwala enne ba bi kwa wo ko no me no na be ko to osofo ne atwa me koto aduane mankwofra no eyo osofo na hu no vision ne mo na no ade chinye na me hu no ena ono so kire me se Yesu se o me kan kire me se ma so mo na se de me maame abra botie no sa na me de e te se de ne na me te ye ne kan ye sa na ono so be ka kire enti me totally osofo no evangelism a wo nyina me ko dwale me ne chi ko ni na sa da no ko jina park so obo pa ye me ne na me ni pa ye bo say ye try me again ye mo pa nti wo no pa ye na obo no na me suesua it is say fire Holy Ghost fire Holy Ghost fire Holy Ghost fire Holy Ghost fire ti eja me ye bia na me ba fi ti Sunday
na me dwale ye me kwa asole no area mu ofo asole be gina nchen yesum ye nyankopon suba we di enye fa maji yesu mo so mo ko me kuti e ko sa ma ko ba me fi wo ana me twi form so omunnim die we omunnim na fi wo bia asada me obi aso anko because me na me kwa asole kwa na me hia wo se wo me che wabo wa bitumi e wuro me matade me che wabo me sesa ye no yesu ma me sesa ye no ba ye mfiti ase na me kwa asole de wo mo ye ya me fi wo o sesan wie ye no sesan wie ye no afa de me kwa asole ne kwa na uje betumi asan akwa wuro matade abo na be ja asole no it is starting there me kwa asole no na omo to nwom no me mfi wo omo to nwom no me mfi wo eti afa de me be kwa asole na be se month na empire bobi so ba kuro ni na me say okay we de ne ye Sunday asole eti ne me pe empire boni so bi abo ti first da me du asole ho no na me hu bi da se me nkwa asole da Sunday de na wunjai na me nyae but o compile Tuesdays empire bo na ho na mo de ansa wo kwa ye beto nwom na ya bo mpa ye awurade for me bo ne che me te say open prayer na ya bo mpa ye na ya to nwom praise and worship no we preach ni ya to collection ni ya kon ba me ko empire bo no na a difference bom we say what the ordinance sabetu utiri so na watwa ho na wate ahwe tira me hu bi da sa na me ngwa tira me bi da ti o yesa na nkrofo kasa me ye hu ba bi am se esa so no wo mutu ti na me nsa na me tira me ti ase ti o sofo ne bo mpa ye nkrofo tete na aso no wo mutu ba na because aso sofo we de ne dance ti o bo mpa ya no ba bedru emre so no si eni passe bi na me pe no eni passe bi na me pen wa ya sorry no era wonim say to me bi edi wachi pa ana be say trauma ga na no say to me bi edi wachi pa na me hia sa to me no enti wo twan me to amampa ya ama me eno obo deliverance enti na me de menim say sa kwa na mo frɛ no amanfo tete hwe no wo di nsuo ya kwantre ye we enti na me hwe to me o si to me bi di machi pesa to me no edi aye ya sorry enti sabre na wo hwe na etu be trauma dana na osofo ni so ope edi aye sorry nti o ma me etena age nti wo san so pon ye no wo san so baba ye ne council amanfo ko no wo kire fa we bra eya no wato kende wato incense se wo se me de minim nya me so no then ya ka kire me se wo sofo ye Yesu nsi anamu ti so yo sofo kwa se de wo ye bia no sa Yesu ne pe se wati ati ti me na minim nya me so nti o ye yes ame ma kwankire nti obi no ka kire se ewra to me bi do ati ni hia pa nti metumi aboa na so do tumi no aboa me eti wo de ji wachena bra me wo oda na me na woni wo enkomo ti anapa na me da na me fa aka no me san so ko ya eni person wo fie wo me kwatena no wachira na kwankire sa na wan kan kire sofo na udi kan hu no se Tuesday na me call nti no na Sunday mama me kwa so ti ni Wednesday so na me call ti me call ya no eno wasan se to me no na open na me say to me ben wo se me kwankwadwene ho na me ameni to me kura o ka ho asem eti no obi asa aba ne nchen ya wona ne kasa ntimi de mankra no kura no de dwane ni be hu se e trauma gan na obe ntimi dwane kra mankra na fa aka na ba trauma gan na wo ye yi awurade yi ni bi a kire wa wo kase sesa me som na mama bra bo be se bodam ni me mare ma bra bo na me mpe no eno na wo sofo wo pe dia ti mankra no kura no dwane fi wona be fi okay na si won so dem ti na me sanda so na me ko na me kan kire wo sofo na enso enti madam fo bi ba across wo na bread bi fi abrochra na bra ne hum no se obi me ho ya me frɛ me ho ya me frɛ ti open ti bra ne ba be sra ma nwumle se na so ye na ha dan ama me ti na me san so de bo adwuma ti bra ne ba be sra na o so jani papa pending or renting fee ma
na chese kama na wo ye empran na me kokwa asole ni mu nyina na me san de ye empran se me de na me ni na me so ni me na ma de me se ebia me kwa asole ekeke na me nim se Yesu mpega man me na me ni na wuni nti na me kwa asole nyina san atwen nti bra ne ba ye no me ne no epie ye be nti me na ye didi wie ye ba be hye so na eja trauma ga ne da ene ne ho adi kire bra na bra de gane bra soja ni na agro kire ni na ko be wale me ono nso ye wo size na na trauma ga ne da ne ho adi kire no na ne ma de gane wasi mo tie bia ba na me hu se trauma ga ne ade trauma ga ne yi ni ho adi da ne ho adi kire bra ma bra ne hu ne describe na me dwen se bra ne ye obaifo sa trauma ga ne se wono na e boy yen ye ho ban ye fra ho what is a one ne agane de nje ene na kire kire se hu kuta ho penti na trauma ga yi ni wadi na yes ti sa na ma dwen ye ansi wunnim se wa pam no sa bet akokura no ananso se soja ni de koso ane no onyo mo obi kun so de onya na hwe sengre wine ba obe pa de anu obi nti ekoba ne sa na madam for ne se ne wuti ha ne ma emwa wuti ma yemla akra ti anapa na mboaboa ememe ho na me na ne bank ti ya bank no no woni dan brodo dan bi na na woti ti be brodo dan tabo dan ekese akra ha ne dan bo nya nti se obetumi ha dan de ne to be hu obi na wa address ikuntan free dan ya ba eye brodo dan tabo dan bi ama ne me na nyina ku woti moton brodo eso so be ko ni ma obe kaso wo free shi kumu na esi mena ne ba no se wo no na han dan na nsuo bi ko munti yen kwahwe ha ansa se oboa woni dan brodo dem no te box so para na ne o megum bag kura woni bi oba na kwa kwese bi ya ba nti sa bre nyina na wo na ye free ho abankan ya bi na wo he na ehfa na wunya across no na menya sa evi no ti menya na me kokwa asole kakra na osofo ba akọ ne se me mfa honhom ne mo ano no na me ja ne hokọ no ancha na madam for na free akra ba across no na ono de me bank na ti obi na de me na obi so na me bank na ti madam for dem ba ya no ono ni dan ti brodo dem ni abetena won kana ase nti abetena mo no se na brodo ru na de aduro na eton nti ye ba ye na ton brodo no ti ye betena mo na o complain kire sister na say to me be di me chi to me na han nti on pa mo me free ha na so na me na ye me ye nti brodo no nti me ton nti wasan so se hu bi hye me so hu bi free me so wo hye me so ti o ye sa no pa mo nti me na me ye hairdresser nti me ko pa adwuma bi na me da ho nti me ye ya kire wo no so nsem phone road na me blaster no na me ko pa fitting shop bi e wo da koma cable wo de won to kana sa san to kan de wo ye nkwa da mo nti sister no ba be frame so omo kwa asole nti me ma ye nkwa asole no na me ne ko ye ko no wo yo oba omo mo hyesa atade white na mo de red abu me de ye se wo sofo ye Yesu nti na nti asole bi aya asole me na me ni mu nti ye ko ye no ma me ne bompa Yesu nsuo frɛ obofo Michael obofo Elijah te se okoma na wa hye nkom ti wodu me so no jo se ebi pase bi do mo ho ana ewura me sa watade ayo wo sofo de wa ya asole 2 minutes tu mu ni bi na me hia na di wachi mi hia pa de ya asole ana me se tu mi ban to mega no si mi hia pa de ya asole me sa watade nti wo de gina nchen ema ono so ama mpa ya ama no bo mpa ya ma fo me tete hwiye ye no se mi kwankwadwen ho na adeche na me ba na ka kire sister na se pa cho trauma ga na osofo ni penti no me mpa asole go bi na me ja hoko obi Awurade Nyankopɔ yi mu na amanfo petumi no a tumi na Awurade ji we free mu no obi nso pe
timi san famwa wo na ka chen say trauma Ghana na o mo penti no means obi timi mensi obi enti ka ne ma na beti na me dwale shower enti anopa mi kama akwa akudwale na sole bi wo da ko ma ebu ni wo bi be ma ono enso so ye incest for that water and ono so ma se ma me frɛ na me ko no se ewura what you say to me be do chipa na me say I trauma ga ono sa so for no ukọ ho ana se na wona twam wano no wa bi shower ne toilet and wa si asori oye ma asori bi ya obe hye ma wa dware for that water abofo eni bia o ma mo hye white red bom na bia nti be ma ade san na wu kotua sika kudware anopa kotua wu sika ne wa dware enwum na so na bo nti na me twam akwa kudware eno onu hu me no so ma se ye mefra me mre na me de mba kate ne me nyoma ne si na me ko na se hey to me bi idi wachi pa na me hia me hia to me na dia ya asole pa ewura e dia na be na so me de me pa wale o e se be na to me wa na se me wo ba me ma me ba na wale o ya wo pe bia me ya ma na fa to me ne bua me ne mfa nya asole itu obehye ma medwale na sa to me ban sa na obehye ma medwale no so obehye ma medwale na me sama de menti ase wo yo sofo nso ho ade so obehye ma medwale dia na ita beji tu na medwale wie na me koy no soma na mo sa ba friend me koy no wa hye nso galon ma aban wom na spray bi wom say me fengale is 7 days die me hu bia me kan kire na so first day me dwale ya na fedie na mani asa bie first na mani bia na me hu na de ma me san dwale nsuo no mani bie rough me hu demons hu nyoma ti me sa photo na bo na be hwe pa na adane demon bi after me hu nyoma asa different bi say eda na be hwe nsuo ni buye 7 days ni so so na ma be friend na me ko no say why ya dey say we dem say eja ma hwale o 2 days pe na me hu niam ti ma tu nsuo ko no say what say me plants na na me say eja ensuo me dwale wi ya pipa kra dane idimo we ya dane say ahoma honhon na so me tu me ti ma kwa koto agu osofu yi fu ye adan na mama me kan che no wan che ni mama na me say eja ya me hu no nyawa nti ma tu nsuo oka kira me say so wo hu mi wo me shower kwa ati ode be ya me free enade ede kon e ma me nsi ni obiem na ne compound obiem so hu mi obechi na me say ti me nsi obiem we towesu kamesu wan for utumi na ma no nti we towesu nti da ba akona me san ete so mo bo mpa ye se Yesu se ja na me kwa so nti me pa so le akọ nti wo gusu a echi se na nya asole na bebi obewure bia na de o petumi no trauma gan so Yesu se me soma ma bra baba ye se bodam ma bra ko ade na wo mpen di ono friend so o yes of wo no ono so pe di obe hu bi afabo ane fanya asole nti se wo ka pe me ma asole obi na masa akope asole efoforo ti no mo bompa ye fayo Holy Ghost fayo na me nti pa cho e ba ne sa adwene be na ba uchimfa asofo sisi wa kwa asofo be miensa obi aso opetro mega adwene be na ye ya ba uchimfa na me nim nyame so na me nti ase ti still na wo de chini ana me dia na me nti ase na me fisa still o mo ya asofo by ebia trauma Ghana mo san so pese emeboa o na media nti ase media na me nti ase jo nti me ti so mo bom pa na me call ti me call so fo na mo do so park so da ko ma kebu e post office wo park bi da ti no mo bom pa nti so fo ne freeway no wa tete ahwe obu afa so fo ne freeway ti na me gina jo no say ewra no gina won bra me kwa no say dia ti wo so ni me dia kokokoko na me nimre no pamo enye ono na frɛ o no pamo me ma nkasa na eja me kokotena ase to mo ya to na pe na nsa so fu we pe na wan kasa
me fa trauma Ghana mo an ye fa nya so nti so wapam me kra me san so akọ obi na ma hwa ade se me de me ko bom pai ti another day no mo san bom pa na me san ko ye jo mo bo nyina me so na me nim pai bo because na me nim so be ka say na me nim pai nti omo ya na so me ye fire Holy Ghost fire na man for the tissue nti a kire wo san ya no sa say ewa wo gina kire ko bra me say a twi me tell us eye wa I me dey fa ho musuo ko wo nsem ebe no sa pa mo bi na me san ko ye o san ye ya no san pa na say me san ya ko bi because wan ka say me san so fa trauma Ghana manity me san so akọ okay ti ne 3 times me san ko ye eno wo say ewra bra o akokudro pa o mama pam wo sa enso so wa ba mu da ba na wo ba enti ene de ye wude no from no den sa to ememe so se hu bi am no bom pa ye ma me na tete hwe ya fa so sa enti o so fo ne be pa masam ti e ko ba ne sa no se o pa me am ko ba ye no o be pa masam ti e cho be sa he na mti na msi go ka bisi ha na mti na me no obi a wa ha sister bi na de me ba ye no ni dan no ma me na I be ka bi wa mti ka da da fitting shop ka bi asa na me no ma akosi na mti nti e wo ma no invite you osofo bi ba ho no osofo ne ba ye no o je o hyenkom o ye we nti wo do me so ma sa wo ye pon wa na ba be hu mi wa na msi ti ye pon ye no no ka che me se wo hu mi ana Yesu Kristo e ka che me se onwale me ono e to so wa nyini sister plus ha woko papa e pe na msi nti me bia anya me de me pe young boy na wo Yesu wa woni me tiri mo sa me pe young boy nso wo si wo so fa kokore se wa kan de a se wo Yesu no wa kan de a enya se Yesu ka ru afi de wa penisi se obe wari akokore se na me nim okay nde me nim se wo so fu si Yesu said ya nke se e ya ampa Yesu na aka enti obisa msa he na mtira mso fitting shop na mti no se o wasetena mo kuna anya no mami 50 Ghana sa amna na ska ne so 2007 okay tina ye ska emu ye du ni bi kwata aduane di ade cha no pa no frɛ me se me nyale emra me hye na me boy ni ye fa ka so tiom etwa ni ye ko ye na asofo no mo hia na obi ade ne girlfriend ebi hye claptos ebi atatu wo mo na omo de actions na omo de asi ho na omo bubu apetasi ni bi ade de agu na omo de much e bottle asisi pono ne so it is all the glass sa wo be free say ye moto na ho no pa ya apetasi ne Guinness na omo de afra wo actions ni adanko da sa ti omo nom ne ha de to no mo nom nti e wa no so fo panyin ni akọ no say hello wa no say mo paye mo start motons ya te won mo amore nsan o awo bia ne mpra no na boys ne start ye no bulo kotokoto lenge sa me de nim na e won mo na say idiot de me kwa na say ano say ye din why wo mo no mo te sa me de me te sa osofo no say ni nan fofo ni te sa no de on te sa na me see you eti ni pa na fino say ma wo aduma ne ho mpa ye na na egu so bo no wo aduma ne ho mpa ye na nti anu waka ko ma to ye onyame be ye why o ka te no say pasia fo sa na ye be ye no ka te fo ti na me pi because na me hu say e ntro no mu bi because o mo mpa ye no mo nsa no obi afra wo so mo mpa ye na yi no mpa ye na mo ti ma be hu say e atro no mu bi ti o mu wie ye no na we ne mpana so le ko ye hotels me de so fro ba me ja na pan na insane de o ma ma obi am me de na me no mo nsa me na me ni so ya shi na ye na ni kan no mo nsa e tro me gan ko e tro me gan ho de wa ne nti mo ọchana na mo ye nti chire adechi ye bi no za chofo no ene ye kwa ebe bibie na dafo asofo ene no obi a esoso ne mpana ti ye wie ye no esoso ekopo ji go hotel no ne mi ko ye
ejo osafo se onwale mi nti wona me e ba be na ti ase ma Yesu say onwale over 60 years o se Yesu si onwale na eja meti ase ma se mi nim to wodi Yesu di erem eja meti ase ona me ba be da no ko fa oye bi ana ode bo hanki no se me na no fa fe famasi na me se oye